তাগুতের বিরুদ্ধে, এই আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে যে কোনো অবস্থায় বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে যারাই অবস্থান করবে। मुझे अफसोस है कि बाद औकात लोग ये कहने लगते हैं कि भाई वो तो शिया लोग थे और ईरान से हमारा इख्तलाफ है और फलाना। खुदा के बंदो, अमेरिका और इसराइल ने उस पर इसलिए हमला नहीं किया कि वो शिया था, वो इसलिए हमला किया कि वो आलम इस्लाम का एक रुकन था और उसके नतीजे में उसको हमला करने पर उकसाया खलीज के ममालिक के ऊपर, क्योंकि अमरीकी अड्डे वहां पर मौजूद थे। तो उन अमरीकी अड्डों से बज़ाहिर ईरान पर हमले होते होंगे, तो उस ईरान ने ये कहा था कि अगर मुझ पर हमला होगा तो मैं अमरीकी अड्डों को निशाना बनाऊंगा। लेकिन अमरीकी अड्डे तो क्या निशाना बनते, पता नहीं किस हद तक बने, अल्लाह ही जाने। लेकिन उसके नतीजे में खलीज के मुल्कों में शहरी मर रहे हैं, शहरी सहूलियात का को खत्म किया जा रहा है और उसमें जो शहरी इमारतें हैं वो तबाह हो रही। मकसद क्या है कि किसी तरह इनको आपस में लड़ाकर और हमारी अपनी चौधराहट कायम हो जाए। अब जिस मुल्क के ऊपर हमला कर रहा है, जिसके सरबराह को कत्ल किया, अब वो जब अपना नया कोई सरबराह मुकर्रर करना चाहते हैं तो हजरत फरमा रहे हैं अरब साहब कि मुझे शामिल करो इस मशवरे में कि तुम्हारा नया सरबराह कौन होगा। मुझे ये कबूल नहीं है जो तुम इससे बड़ी धांधली आलमी सतह पर गुंडागर्दी और धांधली और क्या होगी। तो इस मौके पर जरूरत है कि ईरान के बड़े हिस्से से जो शिया मजहब रखते हैं, हमें अकायद का इख्तिलाफ है, लेकिन खुदा के बंदो ये देखा करो कि किस वक्त किस बात का मौका है। क्या ये वक्त ऐसा है कि इसमें शिया सुन्नी इख्तिलाफात को हवा दी जाए? क्या अमेरिका ने इसलिए हमला किया कि वो तुम्हारे अकायद के खिलाफ रखता था? वो तो एक मुसलमान का नुमाइंदा चूंकि समझा जाता था, इसलिए उसके ऊपर हमला हो रहा है और वो उसके मुकाबले में डट कर खड़ा हुआ है। उसकी तो इस लिहाज से हमें हिमायत करनी चाहिए और ये अच्छी बात है कि हमारी हुकूमत ने भी ईरान के साथ इस मामले में हमाहंगी का ऐलान किया। अगरचे साथ ही साथ वो अलमिया भी चल रहा है, जिसका मैंने पिछले जुमा में जिक्र किया था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान भी जंग जारी है, अभी तक बंद खत्म नहीं हुई। इस वक्त शिया सुन्नी मसले को उठाना यह इंतहाई नादानी, इंतहाई जहालत, इंतहाई हिमाकत, और मैं क्या लफ्ज बोलूं, इस वक्त कतई इस किस्म की कोई मसला नहीं है। अमेरिका और इसराइल कोई सुन्नी मुल्क है? इसराइल की क़यादत कोई सुन्नी है? क्या इसराइल ने इसलिए हमला किया है कि ये लोग शिया हैं? क्या इसराइल सुन्नियों को छोड़ रहा है? ये इंतहाई गलती की बात है। हम इल्मी दुनिया की गुफ्तगू को अलग रखेंगे और इस मौके पर इसराइल और अमेरिका से जो टक्कर लेगा, यकीनी तौर पर हमारी हमदर्दियां उसके साथ होंगी। यह हमला जो हुआ है, ये शियत पर नहीं हुआ है, इस्लाम पर हुआ है। बिल्कुल, आपने बड़ा আয়াতুল্লাহ খামেনির মৃত্যুর পর অনেকেই বলতে যাচ্ছে যে তাকে শহীদ বলা যাবে না, তার জন্য দোয়া করা যাবে না। আমি তাদেরকে বলে দিতে চাই যে এখন এই বাতিলদের বিরুদ্ধে, আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে, এই জালেমদের বিরুদ্ধে বিশ্বের আনাচে কানাচে যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দাঁড়াবে, আমাদের সকলেরই জন্য উচিত হচ্ছে তাদেরকে সমর্থন করা, তাদেরকে সাপোর্ট করা। এখন এই সমস্ত ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে যদি আমরা পড়ে থাকি, এই জন্যই আজকে আমাদের মুসলমানদের এই অবস্থা, আমরা একত্রিত এবং ঐক্য হতে পারছি না, যার কারণে বাতিলরা দিন দিন শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের এই ধরনের মতনৈক্যের কারণে। তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, আমি কিছু বুঝে আসুক বা না আসুক, আমি ইনশাল্লাহ তাদেরকে সমর্থন করব। আর ইরান, তারা তো কমপক্ষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে মানে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানে। তাছাড়া আয়াতুল্লাহ খামেনির ব্যাপারে একটা মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়। তার সম্পর্কে আমি যতটুকু গবেষণা করে দেখেছি যে তিনি শিয়া, কিন্তু তিনি রাফিজি ছিলেন না। এর জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে 2010 সালে একজন ব্যক্তি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নামে বিভিন্ন ধরনের কুৎসা রটনা করে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলে। তখন তাকে এর ব্যাপারে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, আমাদের আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ভাইরা যেই ধরনের কথাবার্তা কষ্ট পায়, এই ধরনের কথাবার্তা বলা আমাদের কারোর জন্য জায়েজ হবে না। শুধু তাই না, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণদের বিরুদ্ধে কেউ যদি কোনো ধরনের কটু কথা বলে, এটাকেও আমরা কোনোভাবে সমর্থন করতে পারি না। তারা সর্বোচ্চ পুত পবিত্র মানুষ ছিলেন, কোনোভাবে তাদের সমালোচনা করা যাবে না।
তাহলে এই ফতোয়া থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে তিনি শিয়া ছিলেন, ঠিক আছে, কিন্তু শিয়ায় গালি ছিলেন না, তিনি শিয়ায় রাফিজি ছিলেন না। এই জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ না আসবে যে তিনি শিয়ায় গালি ছিলেন, রাফিজি ছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে শাহাদাত মনেই করব, শহীদ মনেই করব। তাছাড়া এই আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে, এই জলেমদের বিরুদ্ধে যে বা যারাই অবস্থান নিবে, বিশ্বের যে কোনো প্রান্তেরই হোক না কেন, যে কোনো মানুষই হোক না কেন, আমি হৃদয় থেকে তাদের জন্য দোয়া করব এবং আমি সব সময় চাইবো যে তারা যেন জয়ী হোক। হয়তো আমার এই বক্তব্যটার সাথে আপনারা একমত নাও হতে পারেন, কিন্তু